to give a message of solidarity, a solidarity to the Sindh Assembly, solidarity to the office of the Speaker of the Sindh Assembly. जैसे कि पूरे पाकिस्तान को पता है, सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास किया था। तो पहला असेंबली है जिसने ये अमल उठाया था। हमारा जो उस वक्त की लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें भी आगा साहब के रिश्तेदार मौजूद थे। स्पीकर सिंध असेंबली जो है, स्पीकर सिंध असेंबली एक किसी पीपल्स पार्टी का तो ओहदा नहीं है। Speaker of the Assembly is a constitutional office. They're elected by the members of the House. और जब ये बाहर था, एक अफसोसनाक और शर्मनाक हमला किया गया सिंध असेंबली पे, सिंध असेंबली के स्पीकर का ओहदा पे, जब मुशर्रफ का बनाया अदारा ने स्पीकर सिंध असेंबली को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया। आगा सिराज दुरानी साहब पाकिस्तान का एक बड़ा सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी रखता है और हमारा एक सीनियर representative है। It's his second term as Speaker of the Sindh Assembly. His father was also Speaker of the Sindh Assembly. His uncle was also Speaker of the Sindh Assembly. और जैसे मैंने कहा, this is not a position that he's been, this is a position that's selected by the whole house. ये बड़ा अहम ऑफिस है। And for the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly in Islamabad on trumped up charges is highly condemnable. I object, I condemn in the strongest possible words. और हम सब जानते हैं कि नैब का जो assets beyond means का इल्जाम है, वो वैसा ही है जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर कोई बेचारा बेगुनाह शख्स को पकड़े, उस पे कुछ चर्च डाल दे या 2 बोतल शराब और अंदर मत करे। ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का इल्जाम है, किसी पे भी लग सकते हैं। एंड देयर इज नो one law for every Pakistani. अगर आगा साहब स्पीकर सिंध असेंबली पे ये सिर्फ इल्जाम पे आप उठा सकते हो, सबूत तो नहीं था। अगर सबूत होता वो पेश करते। अरेस्ट के बाद घर पे रेड करना यही पैगाम देता है कि कोई सबूत नहीं था। वो ये बाद में अरेस्ट करने के बाद सबूत ढूंढने रेड करवाया, या आप सबूत को एविडेंस को फॉल्सिफाई करना, प्लांट करना जैसे आप पहले भी करते थे, वो करना, ऐसे आप मैसेज दे रहे हो। और फिर जिस तरीके से चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारा सकाफत, हमारा मजहब और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिस तरीके से औरतों को, बच्चों को यरगमाल किया गया, बदतमीजी की गई, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी कंडेम किया, सिंध का चीफ मिनिस्टर ने भी कंडेम किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चेयरमैन नैब ने आज तक इस वेरी सीरियस एक्यूजेशन पे, इस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, इस औरतों के खिलाफ तशद्दुद पे
کوئی ایکشن نہیں لیا. اس خاموشی سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ the chairman NAB condones such actions. میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب اپنا انویسٹیگیشن کرے, اپنے آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرے, ورنہ ہمیں اس کا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا, ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. یہ کسی بھی جمہوریت میں, کسی بھی سوسائٹی جو رول آف لا کے تحت اور پہ چلتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. I have to ایک بار پھر emphasize that the National Accountability Bureau should not be used for political engineering. It was founded for political engineering. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے, اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا بھی ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ ہم نے نیب میں کوئی ریفارم یا یہ مشن کو پورا نہیں کر سکے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا, کچھ اور نہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے that کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہے آج بھی 2019 میں آج تک پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہا ہے. آپ ہمارا یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کیس ہے اس کو ذرا دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا, وہ کیا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہے. الیکشن کے دوران اس قسم کی کیس پہ سو موٹو لینا, وہ اس کا ریشنل کیا ہے؟ سلیکنس ان این انویسٹیگیشن کی وجہ سے سو موٹو بھی لیا گیا اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا. میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ slackness of the investigation does not fall within the domain of suo moto یا violation of human rights. اگر بنتا بھی تھا یہ کیس سلیک نہیں تھا, اس لیے اس کیس میں ایف آئی آر کاٹا گیا, پریلیمنری رپورٹ پیش کیا گیا, بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سلیک ہے؟ اگر یہ کیس سلیک ہے, اگر کوئی 2016 کا کیس سلیک کہا جاتا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے, اصغر خان کیس میں کوئی سلیکنس نہیں ہے. مگر یہ اچانک الیکشن کے دوران جب میں نے گھوٹکی میں ایک پریس کانفرنس کیا, اس کا جواب میں اب سلیکنس آف دی انویسٹیگیشن کو ہیومن رائٹس کیس بنا دیتے ہو اور سو موٹو بھی لیتے ہو. مگر تاریخ کا بدترین ریگنگ آپ کو نظر نہیں آتا, انسانی حقوق کا دھجیہ اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا, فریڈم آف دا پریس, فریڈم آف اسپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے تو پیغام جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اور بیلنسنگ کوئی رول آف لا کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اوپن کورٹ میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے بیلنس کرنا ہے, میں نے جے آئی ٹی بنانا ہے. یہ ایک بڑا برا میسج جاتا ہے. اور پھر اس جے آئی ٹی پہ آئی ایس آئی کو بٹھانا ایک غیر جمہوری پریسیڈنٹ ہے, ایک ان ڈیموکریٹک پریسیڈنٹ ہے, جو نہ صرف آئی ایس آئی کو پولیٹیسائز کرتا ہے, مگر جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز کرتا ہے اور جوڈیشری کو ملٹرائز کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا, مگر ہو گیا. اور جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب اور میرا جو آرٹیکل 10A کے مطابق ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے,
उस राइट को अंडरमाइन किया गया। 6 महीने से किरदार कशी की गई, मुख्तलिफ कोर्ट्स में, मुख्तलिफ फोरम्स के सामने हमारे बारे में बात किया गया, मगर एक बार भी नहीं, not even once did the Chief Minister of Sindh or myself have the opportunity to present our case before any court. किसी कोर्ट ने हमें नोटिस भी नहीं दिया था। ऐसे तो रूल ऑफ लॉ नहीं चल सकता है, ऐसे तो इंसाफ नहीं हो सकता है कि आप किसी अक्यूज को, किसी विटनेस को, किसी को सुनाए बगैर उनके खिलाफ या उनके हक में भी फैसला सुनाए। ऐसे तो निज़ाम नहीं चल सकता है इस मुल्क में, जमहूरियत में। एंड एक और जो obnoxious अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट चल रहा है इस केस को पिंडी शिफ्ट करने के लिए, ये दिस is a violation, an obvious violation of any, जो भी rule of law को समझता है, थोड़ा law पढ़े हो, it's a violation of the concept of jurisdiction. Legally अगर आपका लीगल एक कॉन्सेप्ट है jurisdiction का कि जहां वो क्राइम किया गया वहां ट्रायल होगा, जहां अक्यूज्ड है वहां ट्रायल होगा, लेकिन पता नहीं ये इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो। भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम तैयार हैं, लेकिन आप अगर रूल ऑफ लॉ जमहूरियत पे चल रहे हो तो रूल ऑफ लॉ तो फॉलो करें। कोई जस्टिफिकेशन, अगर केस सिंध का है, FIR सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, बैंक अकाउंट सिंध के हैं, कंपनी सिंध के हैं, ट्रांजैक्शन सिंध के हैं, मगर केस पिंडी का। पिंडी में ऐसा क्या है पता नहीं। आपसे मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल। और पूरे कौम ने देखा कि मेरे साथ कैसा नाइंसाफी हो रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। पूरे कौम ने देखा, पूरे कौम ने सुना कि ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ISI का रहनुमा को तलब करता है, उसे पूछता है कि आपने किसके कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम JIT में शामिल किया। उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। उसी हियरिंग में पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के सामने, गवर्नमेंट के लॉयर्स के सामने, अटॉर्नी जनरल के सामने, सारे अक्यूज के लॉयर्स के सामने और पूरा मुल्क के जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सामने चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया। उसने कहा था कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह है। बिलावल भुट्टो का नाम JIT से और ECL से एक्सपंज किया जाए। और फिर जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस थे ही नहीं। और फिर मैं बड़ा एहतराम के साथ कहता हूं, मैं हैरान हूं कि कैसे जब रिव्यू में हम जाते हैं, एक जज साहब फरमाता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये बात हुआ ही नहीं, आपने गलत समझा। पूरा मीडिया ने रिपोर्ट किया, उस दिन से लेके आज तक किसी कोर्ट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई रिबटल, सबसे एक्टिव जो मीडिया सेल होता था वो सुप्रीम कोर्ट का मीडिया सेल होता था, लेकिन इस खबर पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई रिबटल नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो फिर ये मेरे लिए इट्स वेरी absurd। मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गलती हो सकता है, इनोसेंट मिस्टेक हो सकता है। और मैं एक बार फिर बड़ा एहतराम से, बड़ा रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ा मेहरबानी अपना रिकॉर्ड से,
अपना टेप्स जो मौजूद है, अपना ट्रांसक्रिप्ट्स जो मौजूद है, उनको आप ज़रा फिर से देख लें, because this will give a very bad message to Pakistan. This will undermine the credibility of the institution of the judiciary. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں, میں ایک جمہوری پاکستان چاہتا ہوں جہاں جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا کورٹس جو ہے مضبوط اور آزاد ہو, خود اپنے فیصلے کر. Justice should be done and it should also be seen to be done. چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ سچ کا سفر شروع ہے سپریم کورٹ, تو امید ہے کہ اس بات سے سچ کا سفر شروع ہوگا. As I've said, and I want to reiterate, کہ we want to see a strong judicial system in Pakistan. We want to see a strong, free, fair, impartial judiciary in Pakistan. اور یہ سفر کیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سفر کیا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سفر کیا, ہم آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن there should not be this impression, یہ بہت dangerous impression ہے اور یہ impression نہیں جانا چاہیے, especially with Pakistan's history. ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آیا ان کو عدلیہ کی طرف سے کلین چٹ ملی, سپورٹ ملا. تو جیسے ہمارا because of our history we can't afford this impression that the courts still today support political engineering. Yeah, the courts would even think about being part of a conspiracy against the 18th Amendment. یہ impression بھی نہیں جا سکتا, میں جانتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا بڑا آنریبل ججز ہے جن کا بڑے اچھے ریپوٹیشنز بھی ہے, اور ان کے فیصلے سے انشاءاللہ تعالی ان کا عزت میں اور اضافہ ہوگا, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوں گے. ان کے فیصلے جو ہے وہ 18ویں آئین اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہوں گے, بیکاز یہی جوڈیشری کو مضبوط کر سکتا ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے بھی کہا, justice should not only be done, justice should be seen to be done. And for justice to be seen to be done, we can't have this discrepancy. There can't be so much difference between a verbal order and a written order, yeah, a short written order and a final written order. This difference can't be there. And if there is to be a difference, if there is going to be a complete opposing views between a written order and a short order and a final order, yeah, a verbal order and a final order, تو پھر آپ سب سائڈس کو موقع دو درمیان میں کہ we found something else, we've changed our mind, and آپ پھر سے سنائے. اور you can't just ایک رات آپ کسی کو بے گناہ کرا دیتے ہو اور ریٹن آرڈر میں پھانسی کا سزا دلا دیتے ہو. ایسے رول آف لا کا سسٹم چل نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارا کیس میں تو وربل آرڈر کا ہے اور ریٹن آرڈر کا ہے. اگر آپ یہ دوسرا کیس جو ہے جو پولیس کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا, اس پہ بھی میں حیران ہوں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں آئین کے خلاف فیصلہ ہے, یہ حملہ ہے ڈیولوشن پہ. پولیس کے جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے پروونشل سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا. اور ان دی سپریم کورٹ شارٹ آرڈر انہوں نے یہ مانا بھی, انہوں نے کہا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, مگر اور اس کے مطابق ہم نے ایکشن بھی لیا, ابھی بھی کام کر رہے ہیں پولیس ریفارمز پہ. لیکن پھر ریٹن آرڈر میں کچھ اور بات آتی ہے کہ نہیں جی ایکچولی یہ فیڈرل بھی اس پہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. تو دس obviously we do not agree. یہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 18th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ سے پہلے اس کے خلاف ہے اور ہم ریویو میں جائیں گے. لیکن میں سیاسی جدوجہد بھی لڑوں گا, میں عوام تک پہنچاؤں گا یہ بات کہ مختلف سیاسی جوڈیشل ہر جگہ سے 18ویں آئین جمہوریت پہ ان کے حق پہ حملے ہو رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا NICVT, JPMC, NICH کے ہاسپٹلز جو سندھ کا پیسہ سے, سندھ کی محنت سے آج دنیا کے بہترین ہاسپٹلز ہیں,
मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, जर्नलिस्ट को भी, सियासतदान को भी, आप जाके 2007 का NICVD को देखे, 2007 का JPMC को देखे, 2007 का NICH को देखे और 2018 का इन हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन जरा करें। 2018 में NICVD दुनिया के सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहां आपको मुफ्त इलाज मिलता है। कराची समेत पूरा सिंध में मैंने इनका छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोले हैं। NICH को भी हमने बहुत इंप्रूव किया है। JPMC को हमने बहुत इंप्रूव किया है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया है, जहां आपको साइबर नाइफ जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू मुफ्त इलाज कैंसर के लिए मिलता है, जो पूरा दुनिया में सिर्फ 200 मशीन्स है और उनमें से 2 मशीन्स मेरा JPMC में। ये सिंध के हॉस्पिटल्स है, ये पाकिस्तान का आईन कहता है कि ये सिंध के हॉस्पिटल्स है। हम आपको हमारे हक नहीं छीनने देंगे। हम जुडिशियल रिव्यू में जा रहे हैं और मैं अवाम के पास जा रहा हूं। इस साजिश को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 30 इयर्स के लिए 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए जिदोजहद करे, अपनी जान दे दे, उसका पार्टी मुंतखब हो, हम कंसेंसस के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करे 18th अमेंडमेंट की सूरत पे, और फिर कोई अनइलेक्टेड फर्द, कोई डिक्टेटर, कोई आमिर, कोई और एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से हमारा इतना मेहनत है, जिसमें हमारा खून शामिल है, हमारा पसीना शामिल है, उसको एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से खत्म करे। ये नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक पे, मुआशी हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक नजरियाती पार्टी है और हमारा नजरिया आपके सामने है। हम इस नजरिया पे 3 नस्ल से जदोजहद कर रहे हैं। हम जमहूरियत पसंद जमात है, तरक्की पसंद जमात है, और हम दहशतगर्दों के खिलाफ है। मैंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में दहशतगर्दों को ललकारा, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाई थी और शहादत कबूल की। और जब से मैं सियासत में हूं, मैं दहशतगर्दों के खिलाफ, कलदम तंजीमों के खिलाफ अपना आवाज उठा रहा हूं, और नेशनल एक्शन प्लान की अमल के लिए मैं कब से आप सबके सामने बोर हुए होंगे, मैं कितने बार नेशनल एक्शन प्लान की जो अमल है इस पर बात करता आ रहा हूं। और ऑब्वियसली ये अजीब मैसेज जाएगा दुनिया को, कि दुनिया को क्या, आप ऑपोजिशन को कैसे कन्विंस करेंगे, आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे कन्विंस करेंगे कि हुकूमत सीरियस है ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना या कलदम तंजीमों के खिलाफ कदम उठाना, जबकि हम जानते हैं ये आपके एलाइज थे इलेक्शंस में। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ PTI को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन, जहां कलदम तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि PTI को सपोर्ट मिले। अगर अकाउंटेबिलिटी मौजूद है ऑपोजिशन के लिए, अगर आप ऑपोजिशन को अरेस्ट कर सकते हो, ऑपोजिशन को इतना आसानी के साथ ट्रायल कर सकते हो, ऑपोजिशन को छोड़े, जो भी क्रिटिक है इस हुकूमत का, चाहे वो ऑपोजिशन के सियासतदान हो या छोटा सा ब्लॉगर हो या फाटा से ताल्लुक रखने वाला हो, एक नौजवान हो, पूरा स्टेट अपैरेटस उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए NRO, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा सकते हो। यह कैसा हो सकता है कि आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फोन कॉल पे सजा सुना सकते हो, मगर कलदम तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بار منتخب وزیر اعظم آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، بیمار ہے مگر جیل میں ہے، مگر آپ قلندن تنظیموں کو اریسٹ نہیں کروا سکتے ہو؟ اسپیکر سندھ اسمبلی کو جھوٹے الزام، ایسٹس بیونڈ مینز جیسا جھوٹے الزام پہ اسلام آباد سے اریسٹ کروا سکتے ہو؟ اب کیا کوئی قلندن تنظیم کو آپ ایسٹ بیونڈ مینز پہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہو؟ ان کے ایسٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اس پہ ذرا جے آئی ٹی بٹھائے۔ یہ بہت مشکل سوال ہے، اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ اس لیے ہم قلندن تنظیموں کا مقابلہ کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کسی انڈیا کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کسی امریکہ یا جرمن کی فون کال کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جد و جہد ہمارا مطالبہ تھا اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرو، پاکستان کو بچاؤ۔ اور obviously حکومت کی نیت پر شک ہوگا، obviously حکومت کی نیت پر شک ہوگا۔ اگر ہمارا جو وزیر اپوزیشن کے خلاف تو بات کر سکتا ہے، اپوزیشن کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، مگر قلندن تنظیموں اور مودی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا، قلندن تنظیموں اور مودی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ بس اپوزیشن اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ آپ نے اپنا ملک کی وزیر اعظم بننا ہے، آپ نے اپنے ملک کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے، صرف آپ کا ذاتی یا سیاسی مخالفین کا نہیں۔ کاش ہم ان کا نیت پہ شک ہی ہوگا۔ الیکشن کے دوران جیسے میں نے کہا ملی مسلم لیگ کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کے دوران مختلف قلندن تنظیمیں تھے جو مین سٹریمنگ کے نام پہ صرف اس لیے لائے گئے تاکہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو، یہاں تک کہ HUM، میں ان کا قیادت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، آرگنائزیشن کا نام I feel like HUM کا جو آرگنائزیشن ہے، جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے، جو پاکستان کا قلندن تنظیم ہے، اس کا لیڈر اسد عمر صاحب کے ساتھ الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے آتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے پی ٹی آئی کا جوائن کرنا اور سپورٹ کرنا۔ تو پھر ہم کیسے قبول کریں کہ آج آپ قلندن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہم صرف تب قبول کر سکتے ہیں، ہم صرف تب مان سکتے ہیں جب آپ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھائے تو صحیح۔ ایک میرا پرانا ڈیمانڈ میں ہے، میں آج بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جوائنٹ پارلیمنٹری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی needs to be formed of both houses of parliament، جو ہمارا پورا جو ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا اوورسائٹ ہو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھرو۔ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کا چیک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی of both houses should check the implementation of the National Action Plan, and PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of banned organizations. They have to draw a line in the sand کہ وہ پرانا PTI تھا اور اب نیا PTI بن گیا ہے۔ We cannot afford, Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign and still to this day believes کہ اگر آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف بات کرتے ہو، اگر آپ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہو،
اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جن آرگنائزیشنز نے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک اس ملک کی بے گناہ عورتیں، اس ملک کے بے گناہ بچے کو قتل کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لو، تو پھر آپ ملک دشمن بیان کر رہے ہو. اس قسم کی ذہنیت اگر کیبنٹ میں ہے تو ہم نہیں مان سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے. دوسرا ایک منسٹر بھی موجود ہے جس کا ویڈیو وائرل کافی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کا حکومت ہوگا تب تک ایک اسپیسیفک بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. Now, جب تک یہ ذہنیت کیبنٹ میں موجود ہے ہم نہیں مانتے کہ آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہو. اور ایک اور وزیر ہے جو کہ آپ سمجھے ایک ویٹرن ہے، جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے، ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے، ایک خاص ذہنیت، غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگنڈسٹ ہے، جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں، نہ صرف his attendance at banned organizations events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ اپوزیشن، پاکستان کی اپوزیشن مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. تب تک ہم نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے ہم نے یونیفائی ہو کے، پورے اپوزیشن یونیفائی ہو کے پورا قوم کے سامنے اور پورا دنیا کے سامنے رکھ دیا. لیکن اب جیسے میں نے اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk. پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل، یہ میرا ذمہ داری ہے. We are in a democratic system جس میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھے، ان کا ایکسیسز کو چیک کرے، ان کے جو حملے ہیں اپوزیشن کے خلاف، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کو ایکسپوز کرے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرنا. ان کے جو وعدے ہیں، ان کے کمٹمنٹس ہیں، جو ان کا مینیفیسٹو میں بھی کمٹمنٹ تھا اور ابھی پبلکلی بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے، لے رہے ہیں. I have to keep them accountable. And I can only believe that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of parliament, distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی ہمارا وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے، ہمارا سروائیول کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. آپ سب کے سامنے جو حشر کیا جا رہا ہے ہمارا ملک کا معیشت کے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا ہے، اتنا انڈیسائسونیس ہے. ہمارا وزیر معیشت پہ کام کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد، انسانی حقوق کا جدوجہد اور معاشی انصاف کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا. اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ اور مشن کو
مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی میں آپ کا سوال لوں گا لیکن میں جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں ہمارے لیے. چیئرمین صاحب یہ بتائے گا, وکیل فرام ایکسپریس نیوز, یہ بتائے گا کہ اس صورتحال خصوصاً نیب کی کارروائی اور آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس, جس کے بعد ان نیب کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا. وہ احتجاجی تحریک آپ کی کہاں 2 ہفتے گزر گئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں, اچھی بات ہے. سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو 10 سال میں کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سکی اور پانی نہیں دے سکی پینے کا. تھینک یو. جہاں تک آپ کی پہلی سوال کی بات ہے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا. ہم نے ملک کا مفاد میں اور ہمارا یونٹی کو انڈرمائن نہ کرنے پہ اس احتجاج کو ڈیلے کیا, لیکن ابھی تک وہ احتجاج اور سوچ ہم رکھتے ہیں, اور وہ سیاسی جدوجہد جس کا میں نے ذکر کیا وہ چلے گا. جہاں تک یہ سیاسی سوال تھا ہمارا سپوزڈ انکمپٹنس پہ, یہ جو غیر جمہوری طاقتوں کے ٹاکنگ پوائنٹس ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی, پیپلز پارٹی گورن نہیں کر سکتی, تو پھر آپ سندھ کے عوام سے یہ سوال کریں کہ تیسری بار ہمیں سب سے زیادہ سب سے بڑا مینڈیٹ کے ساتھ اتنے سارے ریگنگ کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود, تشدد کے باوجود ہمیں تیسری بار کیوں منتخب کیا؟ انہیں اس لیے منتخب کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ سندھ میں تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اور اکمپلشمنٹس کی. آپ اگر سندھ کی بات کرتے ہو تو ہمارے آپ جو بھی سیکٹر اٹھانا چاہیں, ہمارا حکومت آنے سے پہلے ریور انڈس پہ صرف پورا پاکستان کی تاریخ میں صرف 5 برجز بنے. ہمارے حکومت میں 5 اور برجز بنے. جس لائننگ آف دا کنالز 1800 کلومیٹرز آف لائننگز آف دا کنالز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی ہے, یہ تاریخی کامیابی ہے. واٹر پریزرویشن کے لیے یہ ایک انقلابی ایفرٹ تھا جو نظر نہیں آتا لیکن جو فائدہ ہے عام آدمی تک پہنچتا ہے. اگر کوئی صوبہ میں, آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی صوبہ میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو مفت دل کا علاج ملے, مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ میں سائبر نائف ٹیکنالوجی کا مفت جو کینسر کا علاج جو صرف 200 مشینز ہے باقی دنیا میں, اور مہنگا ترین علاج ہوتا ہے, آپ کو ملتا ہے, آپ مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ پیپلز پاورٹی ایریڈیکیشن پروگرام اپنا پیسہ سے چلا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. because پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو ہے وہ سندھ حکومت وہ واحد پروونشل حکومت ہے جو بی آئی ایس پی کے ساتھ ساتھ اپنا پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلا رہی ہے جس میں 900,000 خواتین فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے کافی منصوبے ہیں, لیکن وفاق سندھ کی ترقی روکنا چاہتے ہیں. وفاق آپ کا پانی نہیں دیتا, آپ کو جو گیس آپ کا حق ہے آپ پیدا بھی کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے ہیں, اور جو پیسہ آپ کا ڈیو ہے 120 بلین روپیز از ڈیو فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پیپل آف سندھ. آپ سوچے اس 120 بلین روپیز سے میں کتنا سکولز کھول سکتا تھا, میں کتنا ہاسپٹلز بنا سکتا ہوں, میں کتنا روزگار دے سکتا ہوں جو اس وقت اس ملک کا ڈیمانڈ ہے, میرے نوجوانوں کا ڈیمانڈ ہے. مگر یہ انکانسٹیٹیوشنلی سندھ کا حق چھین رہے ہیں, اس لیے وہ جانتے ہیں ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, نہ ڈیولپمنٹ میں, نہ گورننس میں, نہ سیاست میں, نہ جمہوریت میں, نہ کسی فورم پہ. تو پروپیگنڈا اور غیر جمہوری طاقتوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوں. بلوچ صاحب, اکرم بلوچ. اپوزیشن پر جو ہٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت اور سندھ کے حق چھین رہی ہے, یہ الزامات اپنی جگہ پر ہے, اور وہ اس کو بھی انجوائے کر رہی ہے وفاقی حکومت, بڑے فخر سے مطلب انجوائے کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جو جارانہ پالیسی ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے, جبکہ یہاں سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی نے اپنی جارانہ پالیسی کو اپنایا ہے. تو کیا اسی طرح انجوائے کرتی رہے گی, ہٹ بھی کرتے رہے گی, حقوق بھی چھینتی رہے گی وفاقی حکومت, اور اپوزیشن اور خاص طور پر پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کرے گی؟ ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کر رہی تھی. اگر کوئی ہے جو جمہوریت کے لیے
लिए, 18वीं आइन के लिए और छोटे सूबे के हुकूक के लिए, ना सिर्फ इलेक्शन में मगर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा सबसे लाउड आवाज़ उठा रहा है तो वह मैं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हूँ। पार्लियामान में हमारा एहतजाज और स्पीचेस जहाँ हो सकते हैं हम होते हैं, लेकिन वहाँ वो सही तरीके से हाउस को नहीं चला रहे हैं। हम पार्लियामानी एहतराम और अदब के साथ हाउस को चलाना चाहते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से अपोजिशन यहाँ सिंध में चलाना चाह रहे हैं, जहाँ वो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारा सकाफत का, हमारा ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता है चलिए। लेकिन मैं आपको री एम्फसाइज करना चाहूँगा, हाँ, हमने इस हुकूमत को वार्न किया है कि 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूं, मैं खुद तैयार हूं सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ ये जंग का खतरा था उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था, मगर इट लुक्स लाइक कि वजीर आजम को ये नेशनल यूनिटी का ज़रूरत ही नहीं था। तो हम अपना काम, अपना जिद्दोजहद, अपना नजरिया की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामरान नज़ीर भाई प्लीज, हमारी बारी। चेयरमैन साहब, एक तो पहले आपकी लीडरशिप पर बेनामी अकाउंट्स के केसेस बने, फिर उसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बातें आ रही हैं कि सिंध कैबिनेट के जो 4 मिनिस्टर हैं उनको भी बेनामी अकाउंट के सवाल के माने तो फिर हम चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी, Can you please keep this? अगर आपने जाना है प्लीज जाए, अगर आपने जाना है प्लीज जाए, लेकिन बारी बारी में सवाल पूछेगा। आंसर द क्वेश्चंस ऑल एट वंस प्लीज। सारे सवालों के जवाब खबर कामरान नहीं है क्या यार, जो आप कह रहे हैं कि ये साफी नहीं है क्या, उसको निकाल दें। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट केस में उनका भी नाम आ गया है और सिंध में जो आप पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई दबाव? मैंने वैसे कोई ऐसा 4 वजीर का या एसेट्रा का नहीं सुना था, लेकिन मैं ये वाज़ेह पैगाम दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेकर क़यादत तक 18वीं आइन की दिफा करने के लिए, जमहूरियत की दिफा करने के लिए, इंसानी हकूक़ की दिफा करने के लिए, हमारे माशी हकूक़ का दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेल से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? हम अपने सूले पे खड़े रहेंगे, हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम अवाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे। थैंक यू। मुगैरी साहब, पंजाब में गिरफ्तार होते हैं वो रिजाइन भी दे देते हैं, एहतसाब के लिए तैयार भी है। तो सिंध से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो आपको जमहूरियत खतरे में क्यों नजर आती है? दूसरा, अगर अदालतें पाकिस्तान की हैं तो जेएडी की तहकीकात सिंध में हो या इस्लामाबाद में हो, इसमें आपको अगर आप परेशान क्यों होते हैं? ये थोड़ा सा। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक तो मैं समझता हूँ, ओके, एहसान के लिए हम आप मुझे बताएं जब खत्म हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा, लाइव चल रहा है अभी भी। चैनल्स नहीं रुकेंगे ना। ओके, कराची में जहाँ तक आपका सवाल है, एक तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नाइंसाफ़ी है टू रिपीट इमरान खान टॉकिंग पॉइंट्स कि जब पे पीपल्स पार्टी का कोई पकड़ा जाए जमहूरियत ख़तरा में। जमहूरियत एहतसाब से ख़तरा में नहीं होता, जमहूरियत एहतसाब से और मजबूत हो जाता है, मगर उस एहतसाब जो है वो क्रॉस द बोर्ड होना पड़ेगा। कोई होली काउज नहीं हो सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे सीरियस है। वो वाहिद जमात है जो कहता है चाहे आप आम शहरी हो, आप सियासतदान हो, आप जनरल हो, आप जज हो, आपको
वो एक ही निज़ाम, एक ही रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जब तक यकतरफा एहतसाब होगा, जब तक सियासी एहतसाब होगा, चाहे वो मुखालफीन बाहर के मुखालफीन हो या आपके वज़ीर आला के खिलाफ एक ग्रुप बना रहे हैं आपका सूबा में, आप उस बहाने पे उनके भी उठाए, ये सब सियासत और सियासी किरदार है। और जब रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर मेरे लिए ये सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है, एक प्रेसिडेंट सेट किया जाता है सबके लिए। जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की कत्ल केस का नाइंसाफी सिर्फ मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं था, पूरे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी था। आप अगर आपने अरेस्ट किसी को करना है, आप रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सबको इक्वली ट्रीट कर ले। अगर आपने आगा सिराज दुरानी साहब को एक झूठा मुकदमे पे अरेस्ट करना है तो फिर आपके पास एक पूरा का पूरा लिस्ट होगा जिसके खिलाफ एसेट्स बियॉन्ड नीम्स के नाम पर इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, या उन सबको अरेस्ट कर ले और उन सबको कहीं और से अरेस्ट कर ले, या किसी को अरेस्ट नहीं करे। There has to be two laws. And बिल्कुल हम वफाक की सियासत पे यकीन रखते हैं। But once again it comes down to rule of law. अगर आपका कानून कहता है कि jurisdiction का मतलब ये है, अगर कानून कहता है कि जहां जुर्म हुआ वहां आपका ट्रायल होगा, तो सिर्फ भुट्टोस के लिए अब क्यों पिंडी तैयार किया जाता है? There has to be the same law for me and the same law for you. So if there's no rule of law in Pakistan, there can't be democracy in Pakistan. Thank you. Next time सबका होगा। बिलावल साहब ये बताएं, देखो मुझे दिया है माइक, प्लीज को आपको सवाल जी जी बिल्कुल। बिलावल साहब ये बताएं कि आपकी पूरी बातों से एक तो आपने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से ऐसे इदारे बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से या पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम करें, जिनमें आप अस्पतालों का जिक्र किया। आप जब भी अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि अगर ऐसी अच्छी अस्पतालें हैं तो आप मियां नवाज शरीफ का इलाज यहाँ क्यों नहीं करवाते? ये मुखालफिन कहते हैं आपके कि आप उन्हें सलाह दें कि यहाँ आकर इलाज कराए, बाहर क्यों करें? थैंक यू शाहजहां साहब। एक तो मैंने ये ऑफर दिया था मियां साहब को कि हमारा NICVD का जो हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल भी है, मुफ्त सब फैसिलिटीज़ मौजूद है। मेरे लिए एक ऑनर होगा अगर मैं नवाज शरीफ साहब को अपना सूबा में होस्ट कर सकूँ और उनका जो हेल्थ के इश्यूज़ है वो देख सकूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, काफ़ी बीमार है और जो भी एक कार्डियक पेशेंट होगा वो चाहेगा कि जो उनके वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले शायद सर्जरी की हो या एक्सेट्रा, ये कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक इलाज की बात है, NICVD is absolutely equivalent to any international hospital. Jameel, आप खावर कौन है? आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट Sorry, repeat your question. आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की हालत है वो किसी भी साल में ADP मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकी और इस साल भी ADP की बहुत खराब सूरत हाल है। तो क्या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखो, आपका बहुत शुक्रिया। देखो, आपका मेरा कारकर्दगी बुरा हो या अच्छा हो, ये आपका हक है, ये आपके फैसिलिटीज है, ये आपका रिसोर्सेज है। यू कांट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बाकी सूबों को ADP का इस्तेमाल जरा देख लें। खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ अभी मगर पिछले जो 5 साल है बाकी सब सूबे से पीछे थे। मैं बिल्कुल समझता हूं कि हम और काम कर सकते हैं, हम बेहतरी ले आ सकते हैं। हर दफा हर जगह बेहतरी की स्पेस होता है। जितना भी आप काम करते हो उतना ही अंदाजा होता है कि इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन I'm fed up and tired with this establishment anti-democratic propaganda that Pakistan People's Party doesn't govern. Pakistan People's Party cannot govern. Pakistan People's Party can govern. Pakistan People's Party is the only party who has governed. Pakistan People's Party may not do propaganda. Pakistan People's Party may not do this tamasha that the other parties do when it comes to free healthcare, when it comes to constitutional reform,
when it comes to human rights, when it comes to basic rights, when it comes to the infrastructure in this province. I know we have a long way to go, लेकिन जो बना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया. अगर ये मुल्क एटॉमिक पावर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से. अगर आप आज भारत के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकते हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहरबानी. शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदाबाद. और नासिर जब्बार, अब्दुल जब्बार नासिर साहब. एक को बारी मिल जाएगी संजय. कहाँ से ताल्लुक है? सॉरी, दुनिया न्यूज. दुनिया. मेरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और मौजूदा जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया, लेकिन हमारे इस खित्ते में बिलखुसूस हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है. जैसे कि दोहा में आज पाक अफगान और तालिबान और उसके अमेरिका के मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म हुआ. मेरा सवाल, आप चूंकि हालिया पार्लिमानी पार्टी का जो मुश्तरका इजलास था उसमें तो शरीक थे, ये बताइए कि पाकिस्तान का इस मामले में जो किरदार है क्या सिर्फ ब्रोकर का है, यानी सोलरकार का है, या एक पड़ोसी और माजी में मुतासिर रहने वाले मुल्क का भी है? मैं कितना खोल के जवाब दे दूं इससे. देखो, हम सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो. हम सब चाहते हैं कि पूरा रीजन में अमन हो, और हम समझते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो तब तक पूरा रीजन में अमन नहीं होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अप्रोच या सोच इस बात पे ये होगी कि जो भी अफगानिस्तान का मुस्तकबिल के फैसले हैं वो फैसले अफगानिस्तान को लेना चाहिए, अफगानिस्तान के अवाम को करना चाहिए, अफगानिस्तान के मुंतखब हुकूमत करना चाहिए. जब मैं देखता हूं कि अमेरिका का सदर ट्वीट करके ऐलान करता है कि हम बस निकल रहे हैं और अफगानिस्तान के हुकूमत से पूछते तक नहीं, तो मुझे अफसोस होता है. मैं समझता हूँ कि ये इस रीजन के लिए भी डैमेजिंग हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत दूर तक जा सकते हैं. तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को जितना और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जितना स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं है. जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हम तो टिश्यू पेपर के लिए होने के लिए सब वक्त तैयार हो जाते हैं. पहले हम बुरे हो जाते हैं, हम हर बार, या हम बेस्ट ऑफ बेस्ट एलाइज तो फिर दुश्मन बन जाते हैं. और इस ट्वीट से पहले हम बैड बुक्स में थे, इस ट्वीट से पहले कोई एंगेजमेंट नहीं हो रहा था. इस ट्वीट के बाद सडनली फिर पाकिस्तान का जो इक्विटी है वो भी माना जाता है, अफगानिस्तान में बात करने के लिए भी तैयार है पाकिस्तान के साथ. सही ऐसे चलता है स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स में. पाकिस्तान को अपना फायदा में सोचना चाहिए, रीजन का फायदा में सोचना चाहिए, स्टेबिलिटी का फायदा में सोचना चाहिए. पाकिस्तान को अपना रेलेवेंस को, अपना स्टेक जो है अफगानिस्तान में, उसको बिल्कुल ऑन बोर्ड लेना चाहिए. जो आपका रेकन्सिलिएशन के एफर्ट्स है या अमन के एफर्ट्स है उसको सपोर्ट करना चाहिए, मगर साथ साथ अफगानिस्तान के हाथ को मजबूत करना चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत का हाथ मजबूत करना चाहिए. आई नो कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेस करना चाहिए कि अफगानिस्तान should have a role at the table, a space at the table, and their voice should be heard. Okay, for peace in the region, there has to be a negotiated strategic withdrawal. There can't be an abrupt withdrawal. And Afghanistan, I believe that Afghanistan and Pakistan should insist that the damage caused by the United States in the region, the violence, the wreckage, needs to be compensated. There needs to be a Marshall Plan for the region so that you can win hearts and minds. And ऐसे ना हो कि आप अचानक निकल के एक ISIS या दूसरा फोर्स के हाथ के में खेले. Thank you.
ये इंचार्ज है, मैं इंचार्ज ही नहीं। सवाल के प्रश्न उसी से करो। न्यूट्रल क्वेश्चन भी ले लेना। जमीन साहब नहीं ले रहे सर। जमीन साहब जानते नहीं। जमीन साहब शाहिद जुटोई सिर्फ एक सवाल। बहुत जानते हैं आपको, भाई प्लीज भाई, बहुत जानते हैं आपको, मगर जुटोई साहब I'm sorry I can't hear you, and if everybody's going to talk I'm going to have to go. So भाई बस आप, मैं किसी को तो जिम्मेदारी देना पड़ता है ना पिक करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम इंतजार का होगा प्लीज। जितोई साहब, सर एक सवाल छोटा सा। जितोई साहब मैं आपका सवाल, and who's interrupting is not going to get an answer at all. So आपने अभी फरमाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नैब को ख़त्म करना चाहती थी, क्या जब आपकी असम्बली में अक्सरियत होगी तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे कैटेगोरिकली? ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में नैब से निपटने की कोई हिकमत अमली तय हुई? Okay, 2 points. जी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिल्कुल यही प्लान थी, लेकिन मैं और मैं भी नैब में अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम में रिफॉर्म लाना चाहता हूँ। अपना मैनिफेस्टो में मेरा क्लियर पॉलिसी है, वही मेरा पॉलिसी है। मैं समझता हूँ कि हमें एक नया निज़ाम खड़ा करना पड़ेगा जिसमें हर पाकिस्तानी के लिए कानून एक हो। Every Pakistani has to have equal rights before the law, and there can't be any special immunity for holy cows within Pakistan. There has to be accountability across the board, and there has to be the same law for everybody. और जब तक हम वो निज़ाम नहीं खड़ा कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ सियासत, accountability के नाम पे सियासत खेला जाएगा। और मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है इस मुल्क का एक बहुत अहम इशू है, एक corrosive इशू है जो हमारे resources पे that is affecting our resources, our effectiveness and our economic growth of Pakistan. लेकिन हमने इतने सालों पे accountability पे सियासत करके कोई ऐसा निज़ाम खड़ा नहीं किया है जो impartially accountability और corruption का मुकाबला कर सके। मैं आपको वादा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी क़यादत में ऐसा इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम कानून बनाएंगे जिस पे सब रिस्पेक्ट भी कर सके और सबके लिए एक कानून है। यहाँ तो सिफारिश पे सवाल हो रहे हैं सर, हम भी आए हैं। रेफरेंस फाइल करने जा रही है, क्या वजह है? और दूसरा, मरियम नवाज ने आपका शुक्रिया अदा किया कि आप मिलने गए थे, तो नवाज शरीफ ने आपके वालिद की जेल में मौजूदगी के दौरान ज़बान भी काटी गई, तो आपकी मुफाहमत क्या जरदारी साहब वाली मुफाहमत? कितने सवाल आपने पूछने हैं भाई? ओके, कहाँ से शुरू करूँ? नैब पे क्या? हाँ, केसेस। देखो नैब ने जितने केसेस बनाने हैं मोस्ट वेलकम। मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि अगर फरिश्ता भी नैब का चेयरमैन होता, सियासी इंतकाम भी चल रहा होता। हमने देखा कैसे आते ही हुकूमत ने नैब पर प्रेशर डाला कि आप तो बहुत आहिस्ता चल रहे हो, ज़्यादा काम करे। और हम जानते हैं कि ये अदारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, मुशर्रफ के हाथों बनाया गया, तो ऑब्वियसली वो इस किस्म के काम कर रहे हैं। हम हर किस्म का ऑब्स्टिकल फेस करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये इस पॉइंट पर आते हैं कि ये रेफरेंसेस भी फाइल करते हैं, इसके बावजूद कि सबके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसके कहने पे आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेगुनाह है, तो उसके बावजूद अगर वो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहे तो करे। पहले भी नहीं डरे, आज भी नहीं डरे, कल भी नहीं डरेंगे। जहाँ तक मरियम की बात है, आई अप्रिशिएट हर स्टेटमेंट। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से आपकी बाप के लिए मेहनत कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, शायद कोई और मुस्लिम लीग नून में से इतना अच्छी मेहनत के साथ और बहादुरी के साथ जिद्दोजहद नहीं कर सकी। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग।
आपसे सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी गवर्नमेंट्स रही सब पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे। आपने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, जबकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो अरबों रुपए की जो है बदउनवानियां उसमें मौजूद हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर नैब और एंटी करप्शन जो है वो तहकीकात कर रहा है, लेकिन करप्शन फिर भी उसी तरह से। Thank you for your question. First of all, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म तो सिर्फ वो वज़ीर आज़म नहीं है जो करप्शन के इल्ज़ाम पे या मिसगवर्नेंस के इल्ज़ाम पे हटाया गया। हर पाकिस्तान का जो हर पाकिस्तान का जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या जिस भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, वो उनको उनके टर्म से पूरा होने से पहले निकाला गया इस झूठा इल्ज़ाम पे कि ये करप्ट थे। आपने पीपल्स पार्टी के स्पेसिफिक पूछा, तो मैं पीपल्स पार्टी के स्पेसिफिक जवाब देना चाहूँगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ और सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़